A grabar. Ay. He says I just can't bloody believe it. Now, if it isn't the prodigy, well... Vale, pues... Vale, pues sí. Yes, I know. She's already told me everything. Good work. Even though part of her report seemed to be a bit... enthusiastic. But I'll leave the judgment Si eso to fue por lo de que me Aranthiel. reventó He contra el wants to techo. talk to you anyway. Seems you've caught his interest. Voy a seguir con esto ahora mismo de hacerme mago. No sé qué diferencia hay entre decir que no y decir que sí. Así que por ahora vamos In a the hacer mago. Emporium, the last building on the left side of the temple. Just tell the guard that Aranthiel has asked for you, and they will let you in. Ah yes, before I forget. My dame Lucy has left a token of gratitude for you. It's your choice. Do you want a book, an old map, or a bag of pennies? Hostia, A ver, esto puede ser incluso el tesoro que encontré, así que voy a preferir el libro que me da 2 puntos. Very well. Now get a move on. I'm sure we'll talk again later. Vale. Now, if it Uy. isn't the prodigy, well... Esto no es robar, ¿eh? Pero sí, esto está aquí para que la gente lo coja. No, me coja la copa, no eso. ¿Qué coño tiene también tíos por todo el suelo? Oye, ¿están de no voy a robar? No sé. Bueno, vamos a continuar. Vale, alguna. A ver si puedes hacer. Ah, vale. Era aquí, ¿no? Sí, lo de el químico. Dañar maná. El rayo. Fortificador, regeneración de salud. Vale, este debe ser ajo y trigo. Trigo me daba regeneración de vida. Esto da veneno. Pero necesito más ingredientes, ¿no? Quiero decir... Estoy aquí... Bueno, lo único que puedo hacer es este, que es dañar maná. Pero dañar maná ahora mismo... Sí, eso sí lo sé, eso de ir comiendo de toda la puta mierda que te encuentras por el suelo, eso sí. Creo que de ahí tengo los que ya sé, creo que los tengo de eso, de comérmelo todo. O sea, de comérmelo. Tengo solo los que encontré nuevos y ya está. No, a ver, quiero decir, comerte toda la mierda que te encuentras por el suelo no tiene que ser sano. Y esto de los encantamientos, que dudo que ahora mismo pueda coger... No, mierda, no quería coger eso, te lo prometo. Encantamiento rancia. No sé. Voy a hacer esto y dar la daga. Debes conocer encantamiento y tener una joya de alma llena. Vale. Vale, esto sería para quitárselo, ¿no? Vale, pero ¿cómo se aprendían? Que era lo que yo no me acuerdo. Quiero decir, tenías que... ¿Qué era? Coger uno que ya tuviera... ¿Sabes que destruir el efecto? Sí, vale, eso, vale, sí, sí, sí. Vale, para mismo no lo voy a usar por eso de que... Vale, esto sí, lo voy a hacer. Vale, y ahora aquí no sé... Sí, vale, lo que se hace. Vale, es así. Sí, pero el hacha ahora mismo es el que uso como arma, así que me la voy a guardar. O sea, y cuando eso me la cambio ya la desencanto. ¿Y este libro es...? No. Esto no sé si se pueden llenar, no me acuerdo. Vale, no, pues si me da alguna misión o algo. ¡Oh, una manzana! Y sal. Y un ajo.
Mira que nunca me ha gustado en Skyrim ir robando cosas de ese estilo así, porque quedaba más bonito dejando las cosas. Quiero decir, no saqueando todo, pero... A ver... Vale. Era no que... Me acuerdo era que había un de este que era la trampa de almas, que básicamente si lo matabas en X tiempo absorbía su alma y rellenaba las piedras, pero no me acuerdo si las pequeñas, o sea, las vacías, esas, las puedes rellenar con eso. Bueno, es que no me acuerdo si al matarlo te daba la piedra con el alma o necesitabas una piedra vacía para meterle el alma. La verdad. Uy, eso, a ver. Keep walking. Es un mirador, ¿no? Uy, esas texturas, ¿eh? Qué guapo. Oh, no. Ah, déjame usarlo. Oh, tío. Quería usarlo. Ah, vale, cojones, pensaba que era un puente, pero no era... Una pena que se vea tan, entre comillas, mal de lejos, ¿sabes? De que se vea... Ahí. O sea, que se vea así. Quedaría bastante guapo. Is holy ground, Outlander. Vale, estaba aquí. No, sí, tenía que ir aquí. No, voy por detrás. Parece que es por detrás, ¿no? Sí, vale. Well met. Vale, pues vamos a ver. Walk blessed. It is Yeah, a see, suspicion, aquí. Taylor. Oh. And to send an entire division across the sea because of a suspicion is madness. We need to find out who sent the mercenaries. Vale, This Pegast said that they were after the Signet Stone, and if they succeed in getting hold of it next time, then the Black Guardian alone knows how to stop the cycle. The cycle. Listening to you talk almost makes me forget that all this fuss here is merely based on some bad dreams you and your Neremese friends had. The threat is real. Deny it as much as you like, but deep inside, you feel it as much as I do. Taylor, you're a commander, and a commander doesn't care about feelings, but about facts. You have made this mistake before, Taylor, back then in Kira. And we all know... The mission will happen. I'm sorry. Vale, esto es lo You de... have a visitor. Lo de los bandidos. Bueno, bandidos, los mercenarios esos que vinieron por nosotros. So, Vale. you are the prodigy everyone is talking about. Interesting. I am Teolar Aranthia, son of Lorius I and Grand Master of the Order, and I'm honored to meet you. What is your name? Yes, and I will come straight to the point. You are here because I believe that you are special. Humanity faces a threat that needs to be stopped, and to achieve this, you are indispensable. Among other things, yes. I do not need to explain to you that the present situation on Vin is chaotic. The wars, the living dead, common people who are losing their minds, to name only the most obvious. What most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it, as have I. I do. And I will explain everything to you. What it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Maybe you already know who I am. My entire life, I served the gods who ruled Vin, until their death 2 years ago. What you probably do not know is that the one responsible for their death is my son, Narazul Aranthia. He hated the Lightborn because he believed that they robbed mankind of their right to freedom, so he strived to overthrow them. He found followers, formed an army and declared war on them, and thus on me,
a servant of the Lightborn as well. Sí, pero sigue. It all ended in a battle 30 years ago, which Narazul won. He killed every single survivor except for me, and locked me in a dungeon on Nerim. I still do not know why he spared me. Vale, entonces... Yes, after more than 30 years, when the death of the gods made the magic around the prison disappear. And during my escape in the northern mountains of Nerim, I also had them for the first time. The dreams. Entonces vamos inmortal o qué? Porque, joder, para 60 años se ve bastante bien. Me he chocar unos segundos. Toda una guerra contra los dioses. Bueno, ya estaba al lado de los dioses, bueno, pero sí. I always saw the same glaring, terrible light. Heard screaming, and I felt like I was burning up from the inside. And above all, like a there was the knowledge of Nada, mira, mismo sitio de antes. At first, of course, I dismissed these dreams as the delusion of a man close to death. So I concentrated on making it through the mountains somehow. 2 days after my escape, I was completely exhausted, and I would have died if a former acolyte of my son had not found me. Eso es verdad. Yes, but he did not recognize me, and brought me to their headquarters instead, an old monastery in the mountains. The others were aware of my identity, but for whatever reason they did not kill me. Where? Maybe because they thought that the death of the Lightborn had made me insignificant. I do not know. Still, even after my recovery, the dreams continued. At first, I doubted my sanity, but after some time I told them, Mages Constantine, about them. I said something that I'd never expected. I was not alone. He, as well as others magically gifted on Vin, dreamed the same dreams. And the more we talked about the matter, the stronger our suspicion grew, which has now turned out to be the truth. The dreams, they come from the same place. They are a shared memory. A collective subconscious, yes. I know that you can feel it too, and probably far more intense than we do. But like you back then, we were not able to make sense of the images. So we went looking for answers in the remains of the civilization that was before us, the Pyreans. 3 things. First, there were many civilizations before us and before the Pyreans. Maybe hundreds, maybe thousands. So, the history of each civilization is still No, pues es nuevo. they emerge, they blossom, and at some point, at the apex of their existence, they simply disappear without any trace. And third, Hermano. everything that has happened in the past years, and which is still happening, indicates that this disappearance lies ahead of us. We are part of an eternal loop, a cycle, and our cycle is approaching its end. Es como que hay un ciclo y cuando pasa el ciclo se extingue, ¿no? ¿Para qué pasa? Ah, sí. Bueno, sí, en Mass Effect estaban los bichos esos, ¿no? Los que acababan con las especies, ¿no? Que eran como robots. Yes, it does. At first we considered it absurd, as probably you do at this moment. But there came a moment when we simply could not deny it anymore. We began to study the history of the Pyreans more intensely, and the parallels were extraordinary.
In its early days, the Pyrean Empire was split up by a disaster, just like Vin was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Also, the Pyreans had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. The two castes of the Sun Priest. They too ruled until they were overthrown. This overthrowing was followed by an outbreak of wars and chaos. And then, just like that, the Pyreans ceased to exist. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the Cleansing. Vale, ahora. De cada 50.000, no sé, 50.000 años venían vale. Sí, como para resetear el mundo, ¿no? Se podría decir. Así, yo qué sé eso, de más F sabía algo así, de que la historia iba algo de eso, de unos bichos que querían destruir el mundo. Pero si eso que vinieran cada tanto tiempo, eso no lo sabía, por ejemplo. Sí, los segadores, eso. Well, this is the reason why we need your help. Not only episodes of history recur within every cycle, characters do as well. Well. ¿Ah, sí? Hostia, pues a ver si ya salió bien. Eso es bueno. Yes, the Pyreans call them the emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature, an answer to the Red Madness. And I am one of them, as are you. While I take on the role of the ruler, you take on the role of the prophetess. Tengo que ir por la calle gritando es el It's fin del just mundo. a description. Call it what you will. But without doubt, it is the truth. Your story matches the descriptions perfectly. Bueno. Eso sí es verdad. Ahí sí había estado bastante bien. Pero no sabía en ningún momento de que, ¿sabes? De que la historia fuera parecida. No. As I already said, the emissaries simply appear at the beginning of the end, like pieces on a chessboard. We are determined by our skills. How and to what end we use them is our choice. Vale. Claro, pero yo es que eso no lo sabía. O sea, si llegas a saberlo, pues sí. On the one hand, your power. You carry the potential to master any skill within a fraction of the usual time needed. I assume you have already realized this. On the other hand, your ability to look into the past, and therefore into the future. Your visions are a window into the past. And as every cycle is based on the same events, it is a window into the future as well. You can feel the thread this world is woven with. And because of that, you can see things that have happened, and thus will happen again. This gift makes you indispensable to us, and it is why I want your help. Entonces como que todo lo que ha pasado va a volver a repetirse, ¿no? ¿Se supone? Es decir, no es que tengas visiones del futuro, es que tienes visiones del pasado, pero van a suceder otra vez. Good. No, pues, However, there's one more thing before the actual work begins. I want you to join our order, and to do so, you have to pass a test, a trial. It is the trial the novices have to pass in order to be exalted to the role of a keeper.
Only the best students of the Squalor are allowed admission, and even though you have not been a novice, I want you to take it too. At this very moment, 2 novices are on their way to the testing grounds. I have informed them about your arrival. At the border to the Heartland, near the Whisper Wood. They will be waiting for you there. Take the Myret, talk to Signet Master Bartar, and hand him this package. And then follow his orders. Vale. Ah, one more thing. It might be self-evident, but keep your knowledge about the death of the Lightborn to yourself. I do not believe you can do any real harm, but in the worst case, path-abiding people will consider you a heretic. After the cycle has been stopped, we will deliberate upon how we deal with the matter. If and how we tell our people about it. But not now, that is for sure. Now, leave. The sooner we can dispense with this formality, the better. Vale. Vale, pues... Did you get my letter? Ah, yes, I did. Now describe. Pues vamos entonces para el correo. Ah, por cierto, el tesoro, por si os quieres decir al otro, está aquí. ¿Vale? ¿Está aquí o aquí? No, ahora mismo no me acuerdo bien. Creo que es aquí. Creo, sí, era aquí. Que mira, además paso por aquí, así que voy a buscar una pala. Que ¿quién vende una pala a estas horas? Oh, este es el cofre, vale. No voy a tener por aquí ninguna pala, ¿no? No. Ah, mira que he tenido palas y las he vendido todas. Es que necesito al parecer la pala para eso, para mover... No, sal no. Sal de maná. Bueno, eso se puede hacer maná, ¿no? A ver, yo voy a comerme a ver qué pasa. Me da... no sé qué es ese símbolo. No, aquí no tengo nada más. Vamos. This? Vale, entonces ahora tenemos que ir a reunirnos con el otro. Vale, pues tengo que pillar la cabra voladora. No sé si hay que encontrarse alguna pala. Que así puedo ir a acabar aquello. Aunque lo suyo sería irse a dormir un rato, ¿no? Voy a la taberna a pillarme una cama. This is holy ground, Outlander. You do not belong here. Va, para aquí se puede bajar, ¿no? Sí. Bien. Vale, sí, por aquí fue por donde vine. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Sería gracioso que si dicen eso te pudieran atacar por la noche. Hasta que salgan bandidos. Joder, ¿aún sigues aquí entrenando, compañero? O compañera. No sé. ¿Puedo poner un guardia? Bueno, no sé. We always go to these
¿Cómo? Una desaparición a lo largo de cualquier momento, lo que es muy útil en combate, para evitar que nos abracen con una bola de fuego, por ejemplo. Hostia, ese tío me cae mal, ¿eh? Fasmalista. No sé, ¿eso qué? Yes? Yes? Vale. La taberna estaba aquí, si mal no recuerdo. Voy a descansar, que aquí no sé si te dan bufos. O sea, yo me acuerdo que en el Skyrim, si mal no recuerdo, cuando dormías en la cama, te daban bufos. O sea, eso típico, el bufo de descansado y todas esas cosas. In no bed, so Cógeme en el suelo. As I said, Malfash's blessings. just think about it, okay? And our room's looking for you. It's Snow Ark Noble Quarter, but it's warm and clean. Want it? Good. Ah, 60 We'll open up the room for you. And please, no shady business. We walk the righteous path in here and don't want any trouble. Tranquilo. Come back anytime. Pero Malfash's blessings. As I said, the offer stands. Just think about it, okay? I will. Take care. Vale, supongo que es esta. Stew. Roast pork. Con dueño. Anyone? No sé, a ver. Yes, of course you'd say that. Potatoes, garlic. ¿Esto qué significa? Yeah, that should be it. ¿Esta es mi habitación? No, es esta, vale. Oh, perfecto, la que tiene... Si mal no recuerdo, no podía vender las cosas que robo, ¿no? Potatoes, garlic. No, mucho, ¿no? 8 horitas. No, si mal no recuerdo, necesitaba eso, era una habilidad. Al menos el juego base era así. Well, that's just how he is. Always talking front. Mead. Stew. Roast pork. Anyone? ¿Cómo puedes dormir aquí con todo el ruido que hay? I can't sing. As I said, Ya no alto, ¿no? Tío, este. Hostia, y todo destruido, ¿no? Huh? What do you want? in no bed. No, la pinta que tenía. Vale. Ah, tengo que mirar los hechizos nuevos. Y ponerme el escudo, es verdad que me acabé quitando vendiendo el escudo que tenía puesto en favorito y me puse otro nuevo. Que aunque te cubras con el escudo te hacen daño, ¿no? Si ¿no? Me pareció a mí la última vez. Es decir, no te hacen todo el daño del ataque normal, pero sí te reduce un poco el daño. Espérate que lo ponga ahí. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Vamos a ver. Va, voy a mirar eso. Tenga el libro, que sería este. Y este que ya lo vi. Deja ahí para que se me guarde la receta. Vale, y aprendí ahora. Vale, aquí. Ahora este, ¿no? Sí. No, todo. Aquí, magia. A ver cuál es. Vale, esta sí, esta es la que tenía antes. Con mortal.
Vale, si este es que me dañaba a mí, que por eso no lo quería. Este que he congelado del otro. Ahora voy con mi bola de fuego. Vale, ¿cómo voy de peso, por cierto? Muy bien de peso para salir a explorar un poco. Porque espadera Z. No, pues. Por si tenía alguna de estas, alguna. Porque lo he dicho. Garra de hielo, eso. Que me sube un punto. Más o menos. Así que de puta madre. Ay, padre, no, si no tengo que ir andando, tengo que ir primero al pollo ese que vuela. Esto me gusta. Esto en el juego base creo que no pasaba, que cuando vendías, dejabas un mercader a cero, se quedaba en cero de dinero. Que era un poco coñazo. Joder, yo que siempre que estaba en una ciudad, como vivieras en una ciudad, como vendías a todos los mercaderes, a la te has quedado ya sin mercaderes. Que era un coñazo. O acabas regalándole las cosas. Eso fue un error que tuvieron para mí al menos fue un error que quise hacer eso. Creo que hay algo cerca. Voy a explorar el molino ese. Vale, que eso me da experiencia. Vale, ¿a dónde hay que ir? Vale, volvamos entonces a por esto. Mira, mira, está afuera. ¿Cómo es? ¿No se puede poner aquí marcadores? Bueno, pues sería a la derecha. Vamos, me tenía que salir en el... Ahí, vale, me sale el mapa. ¿Cómo? Sí. A ver, vale. Vale, voy a cruzar. ¿Dónde había quedado? Ah, porque he dado los de grupos. Yes? Vale, tú me cagas para la Yes. derecha. Madame? Sí. ¿Tienen pólvora ya aquí en este juego? En este mundo tienen pólvora. En el Skyrim normal creo que no había pólvora. Como tal, aquí al parecer sí. Vale, que estoy un señor rezando. Vale, ahora estaba aquí, ¿no? ¿Se suponía? Sí, aquí adelante. Estoy siguiendo el... No, mira, sí, aquí está. Vale, tú serás, ¿no? Hello. Sí. Good to hear. Where to? Era... Aquí, al norte de Tierra Central. Ahí está el bicho que te decía que... Uy, que por un momento pensé que te iba a dejar verlo, ¿sabes? Que te ibas a montar e ir volando por todo el mundo. Eso me habría gustado más, que fuera una pantalla de carga, pero bueno. No. Pues eso de que se reponga todo me ha gustado.
¿Suena a hueso? Sí. No sé. ¿Es de una mano este hacha? Pregunto. Porque es mejor que la que yo llevo. No, es de dos manos, ¿no? Sí. Hello. Normal que no le pego la hostia a la pava esa. Me la voy a poner en favorito, porque va a ser que me acabe cambiando esta por esta. Vale. A ver, tengo que ir para allá. Vale, si hay abeja, hay oso, me dijiste, así que a correr. Aunque no sé si este oso spawnea otra vez. Los animales que maten no sé si spawnean. Porque el de esto ha dicho hierbas y mercaderes, pero no nada de animales. Así que no sé si fiarme de que... Me parece que no. Porque esto me suena a haberlo matado yo. No, encantado no puedo. Vale, si tú todo saqué ya. Vale, parece ser que no, que lo que son humanos y todo eso no. ¿Por dónde? Vale. Bueno, esto no lo vi. No empezamos. Esta parte es que apenas vi nada. Vale. Hagamos distancia. Aún no tengo suficiente magia, quedaros quietos. Ya, era el otro el que tenía que haberle pegado. No, ya vamos a empezar. Ya vamos. Debería de ayudarles a los de estos. O sea, a matar lobos, digo. Ya que... ¡Dios, no hago daño! Vale, sí hago daño. Uf. Una manzanita. Me encanta... No, vale. Joder. Mira cómo estoy de vida. ¿De dónde sale la música de...? Tengo... Ya no sé todo esto, ¿no? ¿Vale? Ah, entonces este no. Ya come... Yo uso todos estos libros porque... Uno todos los que pueda. Vale, estos dos son los que no. Vale. Oye, ¿el escudo? Vale. Vale, lo mato. Mírame cuando tiene poca vida los puedes como rematar.
está por mejorar, ¿no? Vale. Vale, y he subido... Necesito más maná y más vida, necesito más de todo. Menos mal, mira, me voy a tener que curar. Vale, a ver por aquí. Una manzana, perfecto. Vaya. Y bola de fuego, pero no sé qué la tengo. Zapatos. Un puerro. Ah, vale, sí, lo he hecho. Se escucha un oso por allí. Vamos a empezar con esto. Vale. Vale, sí, está ahí, sí. No sé si pendiente trampas, no tiene nada, ¿no? No. Vale. Que por cierto, he cogido un libro que era bolas de fuego, pero que esa que ya la tengo. Ah, no, oh, no hay nuevo hechizo bola de fuego, vale, no es este. Vale, entonces si viene la verdadera bola de fuego, ¿no? Sí. Esta es la buena. Da igual. No sé, ya tenemos malgasta magia, que quise ser muy lento, pero... Y... Voy a explorar esto aquí arriba. ¡Joder! Hijo de puta. Estaba usando... Eso no, eso no vale. ¡Joder! ¿Qué dices? No, no. Tú, quieto. Oye, ¿que me revienta? No vale, que me congela todo el puto rato. No, me muero. Ya tío, algo que tengo un poco de vida. ¿Que me destruye? Oh. No, a ver, pero... No, ¿cómo se dispara? Vale. ¿Ahí? No. ¡Joder! Que no me puedo mover con la mierda del hielo. Y encima no veo nada con los putos arbolitos aquí. Creo que le he dado. El payaso. La mía. La puta casa. Vale, ahora está el jodido. Vale, ¿dónde está? ¡Oh! No. ¿Lado o no? Mierda. Joder, encima yo apuntando con esto. Eso, véntamele. Mira, que estoy sin vida, véntamele. Vale, pues no, se me ha ido, vale. No, pensaba que iba a regenerar más. Hostia puta.
No, sí, tenía que haber salido corriendo. Joder. Oh, mira, justamente... Ah, mira, ha sido justamente antes de subir para allá. Vale. Vale, no ir allí. Digo, buah, que se venga melee que le tendría que reventar. Pero, tío. Ay, creo que esto no es la bola de fuego aún, ¿no? Espérate. ¿Es la bola de fuego? No. Ya no tengo energía. Espera. Oye, pero... Oye, ¿me puedo mover? No, que el hijo puta está yo todo lanzándome cosas. No, tío. Pero míralo. Batería de hacer damages porque tengo rayos. Pero. Que quiero avanzar en la historia, por favor. Sí, creo que sí. Vale, espérate. Primero vamos a hacer una cosa que este ha sido un fallo que tenía antes. Vale. El truco está en que ese de ahí no me vea. A ver si por ahí... Vale, espero que sea el chucho ese. Vale, estaban por aquí. Voy a guardar ya. Lo estoy viendo otra vez. Vale, creo que ya me han visto. Ahí sí que voy a traérmelos para acá, pero sin que me vea el otro. O sea, que es que el problema es el pavo de ahí, que me empieza a lanzar hielo y no vea. Vale, sí, ya me han visto, vale. ¡No! ¡Mierda! Se me ha escapado el puto dedo. Buah, esto hace mucho más daño. Esto hace mucho más daño. Esta sí me gusta, esto sí es una bola de fuego, ¿eh? Que por cierto... Me lleva ese escudo que me ha gustado. A ti, pelota pica te dejo. Vale, ahora lo que me quedo sin... Sin maná. Vale, pues... No. ¿Cómo se hacía? Vale, así se hacía. Yo tenía un escudo en el juego base y se hacían daño cuando me pegaban. O sea, con un escudo toño pincho. Como hacía mucha gracia. ¿Puedes no ir a acercarte mucho hacia allí, por favor? Que ahí frente un mago. Vale. Uf. Y me llevo tu cabeza. Toda tu ropa. Vale, y ahora me voy a comer algo. Vale, estoy en fijo veneno, vale. Vale. Sí, pasar de unas cosas con sigilo va a ser lo suyo. Vale, voy a guardar otra vez, que no me fío de que le aparezca un, yo qué sé. Sí, al menos pero al menos al principio para esos enemigos, joder, es que, bueno, a ver, también la ropa que llevo no es la mejor ropa, pero bueno, o sea, voy a llevar más armadura. Mira, el primerito me lo pone aquí, como la bola de fuego, pa, la primera. Soy amigo, ¿eh? Oh, mira, aquí tengo mis cofres, perfecto. Vale, este es para volar, vale. Vale, no, eso es el bicho. Yes,
Vale. Supongo que tengo... Solo pruebo, vale, sí. Oh, yes. You're the prodigy. I was expecting something else. I hope you're aware of what you're getting yourself into. Our novices trained for years for this trial. And as much as I respect the Grand Master, I think this is naive. In other words, it will be dangerous. Be aware of that. Me gusta el set de los magos hechos, me gusta la ropa. Oh, look at that. It's a bold swashbuckler. But fine, as you like. Then it seems I'm granted the extraordinary honor of exalting the first pathless in the history of the Order to a keeper. The others will scream for joy. Give me the package the Grandmaster gave you, and say hello to your new comrades. I have to go prepare something. Vale. Ah, por cierto, en este se supone que también hay relaciones como en los Dragons. Yo eso lo estuve viendo ayer. What? Oh, hello. Pero, cuidado. You're our la cara. unexpected addition, aren't you? The prodigy? Un tipo, un tatuaje, ¿no? It does, actually. I'm Kalia Sakaresh, by my path novice and aspirant to the first sigil. I have been told what you did in Old Rashengrad, that you saved the excavations and fought back the mercenaries all on your own. An astonishing feat, truly. You have my respect for that. A ver, mi respeto. Yo echaba para atrás y te lanzaba bolas de fuego. I know, but you tried. You know, I'm really curious as to what the mercenaries thought they were doing. Someone willing to attack the Holy Order is either extremely powerful or extremely naive. Anyway, it's been an honor to meet you in person. Let's talk later. Venga. ¿Qué haces, Circo Gorzas? ¿Tu tiempo? I don't want to hear it. Vamos, vale. Sí, sí, ya. Señor, sé cuál musa lleva ese nombre. ¿Sabes? Por eso decía cuánto tiempo. You're prattling. I don't want to hear it. Just shove off. No puedo yo, tío. Heretics. All right, enough of the chatter. Nada, no estoy viendo. No hay problema. Here. These potions will be necessary later, so be careful with them. Apart from that, it's still a few miles to the ritual place. As you're all gifted with magic, the spores in the forest ahead will make you a little dizzy, but we won't stay for long. Any questions? What? Long story. Simply put, they come from a special kind of mushroom that has infested this forest, and staying near them worsens the arcanist's fever. So, in case you're thinking about exploring further, take some magical protection and some ambrosia with you. Good. Stay close to me. Oh, una cosa, llevo más de 30 días sin entrar la... Conquered the city in dust. You will be ashamed. Vale. Vale, lo que estaba diciendo, antes de que pase esa cosa chunga. Llevo más de 30 días sin entrar a Black Desert, Oscar. Qué guapo. Árbol. So this is the Whispering Forest. Fascinating. I've read a lot about it, but never actually seen it. Poor thing. My brothers and I have seen the border countless many times before.
I bet you know all about the Undercity's rebels instead. Prepare yourself. Eso está escupiendo, ¡Mira por mí! ¿Qué me muero? Pero esto que me envenenan, ¿no? Y yo como siempre sin maná. El mago sin maná me llamaban. Hostia, lo que meten, ¿no? ¿Eso es ilegal? Pero si es que se están muriendo todo el puto mundo aquí. Tío, pero... me muero. Pero joder. Hostia, tío, es que ahora empieza a aparecer. Digo, un bicho. Y de repente el bicho, me aparecen muchos bichos y no veas. Here, these potions will be necessary later, so be careful with them. Más peligroso según dragón. That it's still voy con... Vale, sí. 2 miles to the ritual place. As you're Yo, all muy bogapode, gifted tío. with magic, the spores in the forest ahead will make you a little dizzy, but we won't stay for long. Venga, sí. Any questions? Long ¿Cómo se story. podía la ira, So, in case you... Good. Stay close to me. Joder, pues daban bastante asquito esos bichos, Gracias, Oscar. Gracias, bro. Nos vemos. A lo mejor me da por ver algún día de esto. Fascinating. Va a I've decir read a que lot lo mismo. about it, but never actually seen it. Poor thing. My brothers and I have seen the border No, countless visto many times before. But I bet you know all about the Undercity's rat holes instead. Vale, ese lo deberían de matar ellos. Vale, es que el problema es que... aunque me dé la fiebre, me da igual. Vale, da a mi compañero. Vale, y ahora ya que se te queda este, ya voy a dejar... Vale. Y me han metido... no sé. Uf. Hostia, no veas, ¿no? El bicho esto, los chungos que son. Uf, pues me voy por la fiebre, creo yo, Aquí estaba el que me faltaba. Huh? Oh, did you now? So, what did you see? A horde of naked Scarag women charging towards us? Joder, ¿cómo que tenemos así? Okay, look, you're very impressive and talented, I get it. But please, spare me this rubbish about visions and echoes of the future. Tealor always had a fondness for those kind of things, but I'm not really one for all that. So, let's keep going. Joder, que ponerse tan borde. ¿Me voy a morir con la fiebre o qué pasa? Que ya un 2% se siente, joder. Que me toma 3 pociones, compañero. No, es que ni 3, creo que han sido 2, ¿sabes? Voy a poner estar en el bosque, que decía que soy a la fiebre. Yes, that man.
What is he doing? Who cares? He's probably just a traveler. He shouldn't be here. No merchant in his right mind would voluntarily travel through the Whispering Forest. We'll go take a look at him. Stay ready. Joder, no. Rip. Avanza, avanza. Esta maga con un mandoble. Es maga, pero va con mandoble. Ah, tengo que ir yo, ¿no? ¿Cómo va esto? Vale, no. She's with me now. Forever. Ah, vale. What in? You there? Who are you? And what are you doing here? Se está picando los with me huesos. now. Forever. What are you, deaf? Identify yourself. His eyes. Master, this is the Red Madness. Oh, se puede ver los ojos. Shit, of course. You will put away that pickaxe right now, Okay. my sir, and then get on your knees. She wanted to leave. Don't you understand? She wanted to leave me. Ah, pero que tiene los ojos, vale. Just like Se la ha that. comido, ¿no? Porque tiene la boca. No. She will stay. She More of them. By the righteous path. Have you lost a mind? I could ask you the same thing, damn it. Did you forget what Magister Yarrow did to the novices? This man could have attacked us at any moment. Oh, really? Malphas protect us from your cunning. But did the thought ever cross your mind that one needs to understand a disease in order to heal it? And that some apothecary might have given their left for a living patient? You're not being fair, Master. I was only protecting us. Like heck you did. You behaved like an idiot. And not for the first time. The other masters might ignore that fact due to your religious commitment and your bloodline. I get that. But if something like this ever happens again, you will be suspended from the rites and will spend the rest of your life polishing prayer banks in the sanctum. Do I make myself clear? He really was trying to protect us, Master. Maybe... Do I make myself clear? You do, Master. Vale. And I beg your forgiveness for my offense. Granted. Now let's push on. We will take care of the body after the ritual. No creo que sea muy higiénico, pero voy a llevar. Esto no se puede lootear, esto nada. Asesinador, no. Vale, pues sí que la locura roja te hace volverte loco, pero loco de verdad. Hostia, querría... Are you okay? Just save it. Dame un segundito, dame un segundito. Venga, tío, que estoy tocando el de este. Dámelo. Tendré que darle por aquí arriba, ¿no? Me imagino. Ah, hostia. Vale. No, mierda, me he encontrado... Hostia, ¿qué es eso? ¡Eh! ¡Helpu! Me ha parecido algo extraño, tío. Vale, joder. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, ¿qué es este bicho? ¿Qué es esto? Tío, pues no me acuerdo de estos bichos en el Skyrim, en el juego base. Vale, ¿me vas a dar ya esto? Gracias. No, ¿por dónde vienen? Rápido. Vale.
Ah, pues... Creo que me acaban de pegar. Cállate que no te voy a lootear. Vale, he fallado, Dios. Vale. Pues ya está. Ya podemos continuar, señores. ¿Dónde estáis? Bueno, se han ido a pegarse, ¿verdad? Vale. No, mejor, mira, la experiencia que me llevo. Y loot, claro. Oye, un ciervo, mira, esto no lo había visto antes. Detrás, compañero. I'm too old for this. Vale, parece que puedo ver esto tranquilo. Vale, que tiran por aquí arriba. Flecha, poción. Esto. Lista de ladrón. Esto es enorme. Ah, digo, ahora guardar una cosa solamente. Poción de maná. Aunque lo que necesito son las pociones estas para bajarme la fiebre. Que de fiebre tengo que tener un montonazo, ¿no? No, aquí. Vale, este lado tengo, ¿no? A ver, transforma en... No. Patatitas. Este se lo cogí, no la última vez, sí. No sé si las herramientas sirven para algo. Así que lo voy a coger. ¿Y esto no sé ni lo que es? No sé. Vale. Prosigamos, señores. Soy nivel 7 solamente. Es que realmente no sé ni qué nivel tendría que tener para estar aquí. O sea, porque este pavo se lo tumba. O sea, y este no parece débil. Ah, vale, están jugando yo. ¿Ah? Así como. Vamos. Quiero explorar esto, pero a mí me da que se va a liar otra vez, ¿no? Uy, ¿esto? Here it is, the first foothold. This is where Malthus's vassals erected their first camp, so behave yourselves accordingly. You too, prodigy. Se me mueve solo, y me da unas manillas. Well then, before we start, there's something I need to tell you. Something important. Que se muere la peña aquí. Esto es como The rumors concerning the deaths of the Lightborn. They're true. What? The gods are dead. They fell 2 winters ago beneath the sword of an unknown traveler. We, that is, the Order, have known about this for quite some time now, but haven't told the common people yet.
But since the three of you intend to take the trial, there's no way to disguise the truth anymore. But how can a god die? Aquí los dioses son como... There was a prophecy, as old as the Lightborn themselves, in which there was talk of a shadow god who would end the era of gods. And it came true. I'm sorry. You're sorry? You're telling us that the gods have been killed, and you are sorry. What's next? That tomorrow the sun will stop shining? Tell us that this is a test, Master. It is, isn't it? A test of our faith. No, the Lightborn are dead. But, hard as it may be to accept, we cannot afford to fall into a spiritual crisis right now. The Order of the Gods, Malphas's order, was created to protect the Lightborn. And if what you're saying, this blasphemy is true, then we're meaningless. We failed, don't you see that? Oh, by the Black Guardian, I just can't believe it. And though I shan't be seen, thou shalt live by my virtue. 3rd Revelation, verse 137. I know it's hard, Dunmar, but if this is true, we have to show strength and keep on believing in what the Lightborn stood for. Which is the idea of peace and... Oh, just shut your mouth, Sakaresh. If anything, you lowborn scum are living proof that the Order is going downhill. Do you really think I don't know about the village? You're a damned witch, and if this were the old times, you would have been crucified long time ago. You don't mean that, Dunmar. Drop it, for heaven's sake! We're all on the same side. Me imagino que sea bruja sea algo más we are transfáctico. not. This wench doesn't have any right to wear the white robes. And if you would spend more time with the holy scriptures instead of your brandy bottle, you would see it as well. But no, you just... Shut up! I swear to you, one more word and you will wish that I just suspended you. But... No buts! Do you Joder, understand? tío, Yes. No, digo. I hope so, for your sake. Just be glad that this is a time when we need skilled mages more than ever. Just be glad. Now enough of this. Our demeanor defiles this sacred place. There will be enough time for depression and personal crisis after the trial. Let's recite the holy words. Thou art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament, and thy path I will honor. In life, as in death. May your light guide me. Good. As you know, this trial will test the fortitude of your spirit. Because this is what distinguishes a keeper from a soldier. What distinguishes a wise man from a fool. Keep that in mind. Now, drink the potion I gave you. Vale, ya estamos empezando. You first, prodigy. Let's hope the Grand Master was right about Esto ya lo he vivido yo, ¿eh? Ay, con el casco, te suda todo. Esto ya lo he vivido yo, me parece a mí. Todo esto muy negro, ¿eh? Vale, ya no. Vale. ¿Tú eres? Oh no. No. I knew I wouldn't be the last one. Did they also tell you the tales about the Keeper's spirit? They've lured you into a trap, you know. And you fell for it. Because you're arrogant. Just as I am. As I was. Of course not. At least not according to your definition of the word. But then again,
what is reality anyway? Vale, esto es como If la I prueba, told you ¿no? that you and your friend Sirius actually lie dead at the bottom of the sea, and that everything that has happened so far, your journey to Ark, the search at the Sun Coast, was only a dream, would you be able to recognize the truth? The answer is no. Because you don't want to be dead. Therefore, your mind will do anything to make you believe this entire dream you've had was and is reality. Doesn't it? Tell me, what is time to the dead and dreaming anyway? The last second before the water floods into your lungs. The very last instant before it tears them apart in your mind. It could be an eternity. A self-created sanctuary built from nothing but your wishes. But what's the point in talking anyway? You don't want to believe me. And I'm tired of trying to make you. Now leave me alone before we make the suppressor even angrier. He doesn't like words. He likes the silence. What? They haven't told you about him? Oh, that's so typical. The suppressor. He's the reason why we will be imprisoned here forever. And why we can't access our feelings and wishes. And he does it because he wants us to lose hope. Stop believing. And, you know, sometimes I wonder if that's exactly what we humans, what I have to do to finally be free. Give up. Detach myself from the dreams of the past. Who knows if there were anything else than phantasms to begin with. But no. No, not yet. It's too early to surrender. And isn't that what makes us human anyway? To hope? And to just keep on waiting for that one miracle that will end the pain once and for all? No, sí. Yeah, I'll wait. And you will wait with me forever. Vale. Espérate, que no. What the? How did you do that? No sé, yo quería mirar un esqueleto y... You... ¿Ya está? You simply opened it? But that's impossible. All these years it's kept me Este from pavo me escaping. suena a la rata del primero. Come on. El dragón ahí. We have to look. We have to look and see what's outside. We won't get far, but still we have to see. Come, lead the way. Oye, quería mirar esto antes. Madre mía, ya te lleva aquí tanto tiempo que se ha pegado el hueso al hierro. Es un arquero, ¿no? Sí, suena... Suena a algo. Creo que esos son malos. No, no me jodas, tío, no, que no se me da bien el estilo. No, no, cierra. Guapo. Ah, pero que tengo arma. Pa' que cabrona. Cojones, que yo pensaba que no tenía armas, por eso... ¿A dónde hay otra? By the gods! These are the scourges of the suppressor. They want to punish us. Oh.
Esto no será el velo, ¿no? Porque esto era muy del velo. O sea, esto de las sillas así. Pues me recuerda un montonazo al velo, sinceramente, por eso. No sé si me... No sé, voy a cogerlo. Mi oro! Cabrones. Que me imagino que no llevaré, no tendré nada de equipo, ¿no? No, un cuchillo. Vale. Son todos libros, sí. No, ya, a ver, no creo, a ver, claro. El velo como tal no, pero que me recuerda un montonazo al velo, sinceramente. Yo no sé si me voy a quedar con todo esto, pero... Oh, no. Yo al menos voy cogiendo todo lo que pillo. Creo que solamente me hacía falta una bola de fuego, que no necesitaba... Sí, con una sola bola de fuego me vale. Vale, pues entonces me voy a poner el cuchillo por si acaso, por si llego a melee. Es decir, pero no tengo entonces llevar los dos. Hay que gastar más maná para nada. A ver, me acordar. El botoncito lanzar. Oh, macho, están todos vacíos. Esto es igual que el velo, ni siquiera hay drop. Los enemigos no te saltan drop. Mi bonito reto detectado, quiero imaginarme que es este pavo, ¿no? El pavo que me da el detectado. Se va por aquí, ¿no? Sí. Una espada, perfecto. Yo llevo algo mejor al menos. Bueno, mejor. Entre comillas, porque vamos. Eso me sube un punto. No, bueno, quería... Joder, quería mirar el jarro. Oh, pam, pam, vale. Necesito todo lo que sea comida. Coño. Vale, no sé qué es eso. Es una trampa, ¿no? Pero no como que pueda pasar de todas maneras. A ver si... eso. ¿Es algún puzzle o algo? A ver. Tiene... Vale. No me dicen nada de...
Así no es por aquí. No empieces. Sí, porque esto sí, porque me cosa. Joder, fallado. It's so cold. Maybe it wasn't such a good idea to go out. After all, I mean, yes, the cell is small, but at least it's safe. Vente para acá. A la vuelta. Vale, vale, vale. Vale, lo que suena eso sí son estos. No me gusta cómo se ve esto. No sé, por si había una trampa o algo. Me parece que no. Esto por ahí. ¿Estos mods estaban en el juego base? Sí, en el Skyrim. Ah, sí estaban, pues estos no me suenan nada. No me gusta nada el agua. No sé por qué. Pues no... Ya te digo, jugar a Skyrim, pero no jugué... No me acuerdo apenas de nada. A ver. Pero veo una mazmorra creada de los suelos de soledad. Ah, pero que esta zona estaba en el juego base. Mierda, lo he fallado. Ah, lo bueno es que estamos en un solo hechizo, así, una sola hora de juego, ¿sí? Cojones. Ah, vale, sí parten, ¿no? Corne. Vale. A ver, es que son sus trampas, pero no me fío de cómo sea el mod. What the? Haven't we been here before? By the gods, everything here looks so similar. It's a damn maze. Pues vete a la puta de esta, tío. Oh, really? We should never have left. This will be our doom. Yo no puedo decir que sea una puta mierda de trampas, sinceramente, pero es que es una puta mierda de trampas, Eso es una sostera, vale. Yo parece... Si no fuera... No. Do you see it? All the cells, they're all empty. And there's blood. There were people in there just like us. They didn't know their place either, and now they're dead. Joder, tío. They've simply dissolved. Because they dared. Exactamente, que si fueran las hachas estas que van haciendo un así todo el rato, digo, guau, una trampa, pero eso... This is what will happen to us too. Me está entrando ganas. In the first place, I just knew it. Voy a meter una bola de fuego por el culo, a ver qué pasa. Oh.
poquito. No te acerques a mí. ¿No? Joder, no me deja. El puto de este. No me deja. No me dejas, cabrón. Pero quédate quieto. Si no se puede. Ah, tengo que practicar eso, que ya se me ha, ya de tanto de no jugar se me ha olvidado eso de poner las cosas en la cabeza a los NPCs. Este es más grande, este. No, sí, sí, ahí, sí, este sí se puede, vale. Vale, creo que lo he cogido. Sí, ¿cómo para tirar? R. So wrong and right at the same time. I know we can't escape, but to just have a glimpse outside. Yo se lo voy a poner, The suppressor will understand. Vale. Un poquito más. No te muevas ahora. Vale, si hago. Ya se come, ya se come. Vale. No, se me va a tomar por culo. ¡Ah! Está a punto de ponérselo antes. Bueno, pues me lo llevo y después se lo pongo. Pero eso sigue siendo la misma. Ah, vale, por ahí. Hijo puta, sabe abrir puertas, es listo. Bueno, si tú dices. ¡Oli! Adiós. Y tan vacío, tío. Es como el velo, tío. Tampoco soy tan dron. No sé por qué ya me lo esperaba. No sé por qué, digo, va a ser malo coger esto. No sé por qué, pero va a ser malo. Hostia, no jodas. ¡LOL! No, tío, que ya estaba parado, no me jodas. Ah, te haber guardado antes. No. Uf. All the cells, they're all empty, and there's blood. Ahí no había nada, ¿no? Oh no. People in there, just like us. They didn't know their blood. Now they're dead. That's Vale. because they dared to disobey the suppressor. By the gods, this is what will happen to us too. I knew it was a mistake to leave in the first place. I just knew it. No, me llega una... Vale. Me lo voy a llevar. Vale, si corro creo que sí puedo. He guardado justo antes, tranquilo esta vez. Vale, te jodes. Ah, mira, además que no necesitaba además. Te jodes. De guardar. Lo que más jode es que he perdido vida tontamente. Reflejos. Vale. Necesito la llave esa, se supone, ¿no? Hostia, no necesito... Voy a guardar porque no me fío de que se me rompa la nave esta. Ah, no tengo además. Sí, pero quiero saber cómo coger la llave antes. Míralo. Míralo. ¡Lol! Coge la llave, compañero. ¿Cómo se mandaba la peña? Papá, voy a hacer su truco. No, ella por aquí, era por este, ¿no? Era más o menos por aquí.
No me sale a mí. ¿Cómo cojo? ¿Necesito algo? ¿Puedo coger un hueso, señor? No. Ah, vale. Joder. A este señor parece que ha muerto cuando lo ha dado ahí. Vale, esto vuelvo a subirlo, ¿no? Vale. Que te lo goces. Oye, estaba aquí, ¿no? Oh no. 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 Sigue aquí. Can't you see? We're back. What? Leave me alone! The suppressor's punishment. It will be horrible. No, there isn't. Just look at us. Look at what we are. We are the damned because we are trapped too deeply in the past. And that's why we do not deserve freedom. No, you haven't. Because you're blind. The suppressor is here, in every single stone, in every bone, in every drop of blood, and yet you are too blind to see it. But I should have known. I mean, what can you expect from someone who has killed his entire family? I followed you because for a brief moment, you made me want to believe, and now you've dragged me into the abyss along with you. Sí, que eso, tengo por probar a hacer eso, a matarlo, a ver si me deja. Of course I'm a part of you, and you are a part of me. Isn't that obvious? But I should have known you wouldn't understand. You're too weak. You always were. Que si mi idea era... Porque yo pensaba que ya salía, pero ¿qué va? Muy grande, creo, ¿no? Sí. Vamos a ir a la cuerda esa. Un momento. No, no simplemente... Tendré que dormir o algo, ¿no? O matarlo, voy a probar ahora. No. So you figured it out? Yes. I am what keeps you in this place. But was it blind rage that made you act, or have you truly understood who I am? Have you understood what drives you and determines your actions? The salt corrodes your skin, and the water filling your lungs is cold. No, but you me ponga la still pantalla sin, por haven't favor. found it, child, have you? Entonces, si le voy a pegar un puñetazo desde el principio, ¿me habría saltado todo esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está en la mesa? ¿Qué es eso? Tío, no me tenía... Va, tenía que haber cargado justamente en cuanto me pegaron, para no tener la vida así. ¿Dónde es el...?
Oh, hey. Good to see you awake. ¿No me hablaba? How are you feeling? Good question. The room was empty when I came here. Actually, that's quite weird now that you mention it. The entire temple seemed kind of deserted. But, probably a ceremony or something like that. Now, tell me, how are you holding up? I heard this trial's quite the feat. Apparently some of the novices never wake up again. In the temple, the curarium to be precise. You were brought here when you were traveling with that Ixon guy. I think the others are already awake, but I didn't want to leave you here, so I thought I'd just stay. I mean, hey, you are a keeper of the first sigil now, aren't you? I believe congratulations are in order. Well, you shouldn't. Do you know why? Because you're pathetic. Simply pathetic. No estamos ahí. I said you are pathetic. At first we believed it would be more exciting this time. But now that we've seen the new prophet, our hopes are gone. You're a joke. A nobody who let his only friend kick the bucket. As if you'd ever accept that. You humans are always so... Un segundito. damn persistent, aren't you? Why? Why can't you just let go? Because in the end, you are powerless, just as all those before you. And you, prophetess, you are the biggest joke of all. You are nothing but an urchin. A weakling. And a murderer. Hala ahí, venga. No me gusta eso. And that is why you will burn. All of you. The cleansing will happen. Estos son los, there's ¿no? nothing you can do to stop it. What have you done to us? You are so naive. The world is an interplay of cause and effect, and the only logical consequence of your existence is annihilation. That's the way it was, and that's the way it's going to be. But enough of the banter, urchin. We wanted to meet you, and so we did, even though the result is rather sobering. Now wake up. Keep on stumbling through the mist. Otra vez un blanco. Más o menos. Otra vez. Ya no estoy seguro de si esto es el mundo real o no. Yo aún sigo creyendo que no. Aunque esta es la pava, esta es la del ritual, ¿no? No sé si sigo durmiendo. No me deja abrir mi cofre. Thank Malphus. I was starting to think I was the only one. How are you? You look exhausted. No entiendo. Sonriendo. Notición, notición, casi cadáver. Como que está casi muerto o algo de eso. You did. That's probably one of the after effects of the potion, but it will pass, I'm sure of it. But it's good to see the Grandmaster was right after all. I woke up just a few hours earlier, and he was here in the meantime. He didn't doubt for a single second that you would make it. But I suppose mutual congratulations are in order. We made it. We passed the trial. Almost, yes. All that is left to do is to take the oath, and then Grandmaster Aranthiel will exalt us to the keepers of the first sigil. Speaking of whom, he also told me some things while you were asleep. About the Pyreans, about these dreams, and of course about this cycle. This is so bizarre, really. At first we're told out of nowhere that the gods have died, and now humanity is on the brink of extinction. This is a lot to take in. ¿Será algo que pierda el significado con la traducción? A lo mejor. ¿Sabes? Quiero decir, hay chistes, por ejemplo, que al traducirlos no tienen gracia por eso, porque se pierde.
Creo que es eso, no sé. Hard to say. I never had those dreams the Grandmaster talked about, even though I'm magically gifted. But then again, I always had the feeling that the Red Madness was more than an ordinary disease. Well, I suppose all of this explains a lot. At least now I can understand why the Grandmaster was willing to break all the traditions of the Order just to get you exalted to be a keeper. According to him, most of our battle against the cycle will stand or fall with you. Yes, I believe that. It's a great responsibility you've been given, and as impressive as your skills are, I would not want to change places with you. Well, as I said, we both have to take the Holy Oath. You should talk to the Grandmaster as soon as you're ready. He's waiting for you in the Emporium. Vale. Right. Dunwar. The apothecary examined him about an hour ago, and it doesn't look good. Por mí encantado. It's likely that he'll never wake up again. Sinceramente. He was impulsive, yes. But to some extent, I can understand why he was the way he was. You know, Dunwar was one of those people who tried to gild their insecurity with boastful behavior. The reality is that he was the last of his bloodline, and his faith in the path and his destiny as a keeper were all that he had left. And who knows? Maybe he would have been a great help to the Order with the right guidance. But I guess Master Bartar's revelation was just too much for him. It's hard to be told that everything you've lived for was a lie. Yes, all of the Dalmordans fell victim to the great flesh maggot plague of 8215. Actually, it was almost sad to see him running around and boasting about his nobility, though everyone knew that without the help of the Order, he would have probably ended up living in a shack in the Undercity. If you can call that living. Well, maybe I just don't show it as much. But yes, in a way, you're probably right. I suppose that's mainly due to the fact that to me, as opposed to Dunwar, the Order always stood for an idea. And an idea doesn't die with the one who first thought of it. Funny that the Grandmaster said nearly the same thing during the exaltation. Dunwar would have considered it blasphemy. Eso sí, eso me interesa. I knew the question would come eventually. I suppose the answer depends on whether you're in the mood for some gloomy talk. Sooner or later, you'll hear it from someone else anyway, so why not from me first? Venga. As you wish. Where should I start? Maybe with the fact that I don't remember anything that happened before my 6th winter. I don't know where I was born, and I never got to know my parents. Porque lanzar hechizos no creo que sea, porque yo lanzo, el chavo lanza, el tío se lo lanzaba. I wish I knew. Bueno, ¿esa le he hecho la totocha o vas a ponerte ahí para eso? What I do know, though, is that the first memory I have is of waking up in the middle of some village. It was dark, and I felt dizzy and, I don't know, empty? That's probably the best way to describe it. I eventually found the strength to get up and look around, and, well, that's when I realized what was actually going on around me. The entire village. It had been destroyed. There were corpses everywhere. Men, women, children. And the houses had been crushed as if some mad god had rampaged through the streets there. And it had all just happened hours before because the destruction was still fresh. Whatever it was, I didn't have much time to think about it.
As soon as I got up, I saw 3 riders coming through the smoke. One of them got off his horse, ran towards one of the corpses, and started screaming something in my direction. Then I felt a blow on the back of my head, and I lost consciousness. By the name of the sun, it's strange to talk about it like this. It's been so long, but the memory feels as if it had happened yesterday. Well, it turned out the riders were hunters who had come from that village. They must have observed the whatever it was from the distance and ridden back to the village. At least I think that's how it went. I guess I'll never find out. The reason they thought I was somehow involved is that the village priest found me a couple of days before it happened near a shrine in the wilderness. Apparently, I was wearing torn clothing, and no matter what the apothecary tried, he couldn't wake me up from my comatose sleep. And it seems that made the writers think I was some kind of witch child, or unholy beast, whichever you prefer. Probably. Truth be told, I try not to think about it too much. And actually, it doesn't matter, because I somehow managed to get away before they could do anything. I even made it to Ark all by myself, which didn't turn out to be much of an improvement in the end because I was pathless. Yes. Thinking about it now, I actually wonder how I made it through my time down there. But maybe that's one of the advantages of being a child. You don't think. You just act. Still, the winters down there were cruel, and if Master Tyrus hadn't found and taken care of me, I probably wouldn't have made it through my 2nd year. Yes, otherwise I would not be here. Pero... He saw me, and he knew what he had to do, is how he put it. Of course, the Order wasn't too happy about a pathless child in the Scuola, just as some aren't happy about you being here. But Tyrus was a highly regarded man, and that's why they let it slide. It does, yes. But then, he had lost both his wife and daughter 5 years before he found me, so maybe I was some kind of substitute. I don't know. But in the end, it doesn't matter. I owe him everything. Was he? He was a good man, and that's all that matters. Me parece eso raro, ¿sabes? De pillar una niña ahí sola y pum, hasta 8. That's right, we do. But we are both still pathless, and that disqualifies us according to the holy verses. I guess now you understand why I was never as connected to Malphas's teaching as Dunwar was. To some of the Keepers, I am still an outcast, and no matter what I do, I always will be. Yes, and now I'm here. Well, here we've reached the end of my impressive tale. I hope you liked it. He does, yes, and he's not alone in his opinion. One of those hunters recognized me in the market my first year as a novice, and you can imagine that it was easy pickings for those who were already against my presence in the Order. From then on, they added names to the derogatory stares. Demon Child, Witch, whatever they could come up with. Yes, maybe. You know what's funny? To some extent, I'm glad to be who I am. That way, people just leave me alone, and that gives me more time to focus on what's important, on my goals. Several,
But I'd say that's enough of the gloomy stories, don't you think? There will be plenty of time for chatter in the future. Maybe. You should. It's already late, but if you want, I can show you the most important places in the temple before you go to the Emporium. What do you think? Vale. Good. Then get your gear from the chest by your bed and we'll go. Me imagino que aquí será todo lo mío, ¿no? Toda mi mierda está aquí. Yo diría que sí. Espero que no tenga que ponerme a todo. No, vale, no, mira, sale ahí, vale. Sale ya el más. ¿Sí? Oh, cojones. Me tengo que dar de vez en cuando al enter. Mira que llevo encima. A ver, Esto que es como que lo que llevas puesto, imagino, ¿no? Esto es como lo que te sueles poner tus favoritos y los robados, ¿no? Este era el set de armadura que más me gustaba, el de acero creo que era. Creo que este era el set que más me gustaba en el Skyrim. De armadura. Let's go. Vale. Voy a subirme este... Uf, pinto de mi aguante. Uf, yo soy todo, tío. Voy a seguir subiendo maná. Es que necesito maná, tío. No puedo lanzar una bola de fuego nada más. Vale, prima. ¿Cómo no? Supongo que te sigo a ti, no tú a mí. Vale. Para otro focaccio de estatua. All right, this is the sanctum. It's a place of silence and prayer, and also where we'll be exalted later. You just wait and see. What he's doing. Passiveness, wherever you look. Go on. Where is this supposed to glimmer? A ver, intento... Yo eso me pasaba en el Skyrim también. Estamos todo el puto rato hablando y no te dejaban leer nada. In life, as in death. Una diriade, ¿no? Oh shit. I have to remember that. Vale. No, creo que eso es una diriade. Vale. A ver si carga. Okay, I think you've seen this place before. We call this part of the temple the Chronicum, and in here is gathered the knowledge of the Order, written down in books and parchments. Plus, all of the experiments and research on artifacts and magic is done here. So it's a place you'll probably see often in the near future. Ah, and just below the Chronicum is the temple smithy. You should go there if you need equipment. Over there, that's the Scuola and the quarters, where both the keepers and the novices live. There's also a training room where everything from swordplay to marksmanship can be trained and taught. You will find some skilled teachers there. Well, I think that's about it. You've already been to the Emporium, and I assume to the Eye of the Gods as well. I suggest you speak to the Grandmaster as soon as you're ready to take the oath. Prepare myself, probably. Now walk blessed. I will see you soon. Vale. Y eso entonces lo tengo por allí. Vale, no, aquí.
Aunque voy antes a lo del herrero, como había dicho. Pero me había dicho que estaba abajo, ¿no? Una buena moza. Joder. Dios, para ponerte, ¿sabes? Para... Uf, y aquí no hay barandilla, ¿sabes? Menos mal que no te puedes caer, el juego no te deja tirarte. Pero joder, menos mal. Pero imagínate venir por aquí y te tropieces, ¿sabes? Fíjate esa caída. Quiero explorar esto un poco. Aquí, la Almería. Quiero ver si puedo pillarme algo. Oh, el huevo se necesitaba para hacer cosas. ¿Pero hay un pavo que te venda cosas? ¿O es todo en plan, tienes que hacértelo tú? En este juego. Vale, aquí solamente puedo hacer esto, ¿no? Eso no sé aún cómo hacer el armadura y todas esas cosas. Tan solo puedo hacer... Vale, necesitaré conocimiento en herrería, ¿no? Se supone. Os quiero entender que lo que necesito es eso. La piedra afilar que echará para las armas, ¿no? Que ya tengo. Vale. Si esto que hacía era que tuvieran más daño, ¿no? Vale. Es importante usar eso. A lo mejor es... No, yo creo que es porque es de noche. Os quiero imaginar que es porque es de noche y ni nadie. Pero vamos. Me parece raro que no haya nadie para comprarle un este. No comprarle armamento. Estos son puertas. Sótano. A ver el sótano que hay por aquí. Cuadro vacío. Son cojines, ¿no? Sí. Pluma no se va a quedar, así que no lo voy a coger. Joder. Esto... Creo que tengo pieles, espérate, voy a mirarlo. Sí. Vale. Y para la mochila... ¿Qué necesito? Cintas de cuero, lingotes de hierro 1. Vale. Vale, cuero. Vale, entonces se me quedaría ese, ¿no? Vale. Vale, voy a dejar eso ya preparado. Vale, vamos ya, sí que sí, ahora ya sí vamos a otro lado. Vale, ya sí.
I don't believe I know. The mercenary, he might not be the shining knight of Castle Starsound, but he's better than most of your men. I want him, and you will need to convince your Truchessa of it. Is that so? Very well, I will convince her. You will hear from me. I hope so. Prophetess, good to see you. How do you feel? You've never been in any danger. If I had doubted your abilities, even to the slightest, I would have never spoken out for you. In any case, all that is left to do now is to recite the oath. Then we will finally deal with the more urgent matters. None of it, you'll see. The ceremony needs a little preparation, 1 day at least. Come back then. Even if it hurts to lose more time, the cleansing approaches, I can feel it. Just this night I had another of the dreams. People I knew, including you. But these people weren't themselves. There was something else, and it spoke through them. They mocked us and said our struggle against the cycle was pointless. It was peculiar. I believe that these beings are connected to the cycle. They must be the ones who cause it. You did? That is interesting. It must be related to our roles as emissaries. Maybe there is a connection between us. None. Maybe they are demons or magical entities of some kind, but they are different from everything I know. In any case, if they are indeed responsible for the cycle, they are our enemies. That's what matters for now. Come back tomorrow for the ceremony. Vaya, pues... Let's hope he knows what he's doing. Vaya. Yes? That's beyond me. Oh well. Good question. In their writing, the Pyreans say it has existed for aeons. Since this world exists, since the Sea of Eventualities exists, so too then does the cycle. It seems to be a part of existence, so to speak. The Pyreans didn't, and neither did the dozen civilizations that came before them. That is what we know. But as for what happened before that, our knowledge about the past is limited. All that matters for now is that the cycle threatens us, and that we have to stop it. That depends on whom you ask. In some writings of the Pyreans, we are referred to as chosen ones, but this is wrong. A better word would be chess figures with their own will. Whatever force causes the cycle also gave us powers and a task. But fulfilling that task is our own responsibility. Vale. No. Me imaginaba. Veo un cofre. Sí, a robar, pero esto no, ¿no? ¿Se supone? No sé. Por si acaso no quiero liar. Como se con la mano, digo, se va a robar, pero no la quiero liar. Vale, pues se supone que tenemos que esperar un día. Porque he perdido la misión del compañero ese.
Que no me acordaba ni que lo tenía. Tengo que fijarme más en las misiones. Me puse a hacer todo esto de la historia y ya se me pasó. Así que... Well met. Vale, ¿cómo me enseñaba en el Scale las misiones? Aquí, vale, misiones de escape, vale. Vale, yo hay que... Pero esto entonces las tengo por hacer, ¿no? Se supone que estas son las que he hecho. Vale, estas son las de conocimiento. Vale, este creo que... no creo que vaya a cazar por el destripador este. Lúmenes. Vale. Uy. Os voy a hacer esta misión, que es lo de los carteles esos. Ya a ver qué pasa. Voy a ir a hacer misiones secundarias porque me ha dicho que tardaba un día en hacerse los preparativos, así que voy a aprovechar. Vale. Trabajando. Sí. Bueno, estamina. No es el coñazo de la estamina de este juego. Hasta que no la suba. Tengo que acordarme más de hacer misiones secundarias. Necesito de enfocar la historia, que yo he perdido a ver compañero en él. Pero bueno, a ver qué se va a hacer. Ahora hay muchas faltas de carga para mi gusto. Madame? No sé si dónde me parece a mí. Putada demasiado. Yes. Pues acabo de perder una misión secundaria de un compañero, porque he tardado demasiado niño por ahí. Y nada. Me si tarda un poco, ¿no? A ver, bonitos los dibujitos que te ponen.
al menos te van poniendo los consejitos, lo típico, ¿no? Para que no te aburras en lo que carga. Poner los consejitos. Que esto es mentira, porque a mí todo bicho que me encuentro, todo bicho me quiere matar. Nada, hasta que no consiga mi mago de maná, que pueda destruirlos a todos. Lo malo es que tengo que ir a trabajar, es lo malo. No voy ahora a trabajar a las 8, por eso. Nada, bueno, voy a las 9. Madre mía, horario. ¿A dónde tengo que ir, por cierto? ¡Hostia! Uf. Hostia. Bueno, espera, torre... Costa del Sol. Voy a ir aquí. Voy a hacer mi TP. Pero si es que es lo malo. Que yo ahora el problema que tengo... Por eso no streameo por la noche. Porque tengo ese problema. Sigo aquí donde estaba el tío ese rezando. O sea, yo veo eso, el problema, que entro a las 9 a trabajar. Y entonces no me da tiempo. O sea, no me voy a... Para nada y menos no voy a entrar. Además que porque tengo que ducharme, prepararme y todas esas cosas. No, porque ya he hecho. A ver, ¿cómo se llama la torre? Torre, mira, Costa del Sol. Hello. A mí me gustan los bichos esos. Good to hear. Where to? ¿Ni más? Pues nada, a ningún lado. Pues nada por culo esa misión. No puedo ir entonces a hacerme... Ah, porque irme aquí es casi lo mismo. Tengo todo este rodeo aquí o por aquí. Así que es casi lo mismo que hacer esto. Voy a intentar comprarme un caballo, a ver cuánto vale. Sí, esto es lo que dio la cabra. No sé, me recuerda... Tiene los ojos de cabra. Y además los cuernecitos así. Tiene cara de cabra, ¿no? Esto es como la cara de una cabra. Igual que tiene dos cuernos aquí. No sé. Está gracioso el bicho. Greetings. No sé, es una quimera muy rara. Que por cierto me han dicho que esos bichos son que están por ahí sueltos y te hacen damages, así que ten cuidado. Como dijo un señor, son muy majos si no están, a cambio que no estén domesticados. Como no estén domesticados te pueden reventar la boca. Así que ten cuidado, son los dragones de este juego pero que hacen cosas. ¿Puedo comprar? Quiero comprar algo. Tío, en este juego, ¿qué coño pasa que nadie quiere comprarle cosas? Ah, ir a la taberna a dormir, a ver si para cuando eso está tío. Es algo sin sí. Correcto. Y las entrañas. No sé dónde cojones está eso, pero quiero ir a verlo eso dónde está. Porque no es... O sea, no es de una zona, ¿no? No, no suena que sea... No sé, quiero ir a las entrañas, ¿qué cojones es eso? Que hay más de uno que ha dicho cosas de entraña y... No puedes saltar mientras estás corriendo. Uf, y eso no me gusta nada. Creo que en el otro sí tenía habitación gratis, pero bueno. A ver si carga esto. In the bed, so
Is it important? Malfash's blessings, and our room's looking for you. Está al revés. It's Snow Ark Noble Quarter, but it's warm and clean. Want it? Venga. Son salaterías, así que Good. sí. We'll open up the room for you. And please, no shady business. Sí, tranquilo. We walk the righteous path in here and don't want any trouble. May your ways be even. Blessings. Guay, mandando bendiciones ahí, ¿oíste? Siniestro. Era esta... Sí, esta era. Pero esta me puede robar. No sé por qué. En el que podías comprarla, ¿no? Por monedas, podías comprarte el de hecho, ¿no? Yo creo que esta vez ya está todo abierto. Sorry. I know. I can't sing. Ya está todo el mundo. Yeah, as if. Wait a moment. You're an outlander, aren't you? El pavo que se dice espera un momento me da mal rollo. Porque tiene los ojos como el del loco que es. Vale, pues voy a ver si yo puedo comprar el caballo. Que el caballo ayudaría bastante. Aunque espero que le hayan bufado la velocidad de movimiento, la verdad. Watch yourself. The streets aren't safe Pues this si time ya. of the day. Madame? Vale, voy a ver si no me compro el caballo. A menos que cuánto vale el caballo, para hacerme una idea. Creo que en el Kering costaban con 1000 monedas, ¿no? Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo que eran eso, así que ahorraré un poco. A ver qué pasa. Yes? ¿Eres tú la de...? Oh my. Another exhausted soul, aren't you? Are you sure you want to keep going like that? Huh? I mean, like that? Oh, come on! Don't you think I see how you're slaving away? You can hardly put one foot before the other. Look how exhausted you are. And this armor. Whew, it must weigh tons. Thank Malphus, I have just the right thing for you. A way to ease your travels. A mount. And you know what? Today's your lucky day. If you agree to help me out with a little problem of mine, I'll give you one for free. Oh, venga. Ah, no, hostia, solamente son 600, vale. No, Pues voy a ayudar. a Hostia, troll. no. For 2 months now, every night, I've been hearing this horrible, bloodthirsty grunting near the farm. The guard says I'm only imagining it, but trust me, I've seen enough of the world to know troll noises when I hear them. When it all started, the grunting came from back in the forest, but it's gotten closer each night, and I'm sure that thing is out for my animals. So, what do you say? You kill Nardal for me, and in return, you'll get one of my very best donkeys for free. ¿Me matas al Gandalf? Whirlwind. ¿Gandalf? And believe me, he lives up to his name. What? That doesn't ring a bell. Gnarldolf? As in, the Gnarldolf? From the fairy tale, The Seraph and the Beast. Ay, me suena lo de... Considering how horrible the grunting sounds, that name seemed fitting to me. But call him what you want, it doesn't matter. As long as you kill him. Oh, that
That should be pretty easy. Just wait until shortly after midnight and then scout the area. Eventually, you'll hear that grunting I told you about. Then just find out where it comes from. And needless to say, be careful. You look like you can take care of yourself, otherwise I wouldn't have asked. But these beasts are not to be underestimated. Voy a full armadura y full pot y todo. ¿Dónde está entonces el troll ese? Me tengo que esperar una noche para que me salga el... Vale, voy a quitar la misión. La del tablero ese, este aquí. Pues sí, me tendré que esperar a la noche. Y aún no he preparado el de esto. Vale, pues voy al herrero entonces a ver si puedo craftear algo. Ya que cuando termine sería la misión. Si no, lo dejamos ya para el día siguiente. Ya son y 40, no creo yo que me den tiempo mucho más. Vale, toalla. Venga, chao. Venga. Madame. Puedo intentar ver si puedo comprar un arma y desencantar el arma que tengo para poder poner yo los de estos, los hechizos. ¿El herrero está por aquí? No. You're the Naramis, aren't you? The Outlander. Por ahí, vale. Venga, sí. Chao. I just don't see the fucking point. Vale, necesito todo lo que sea. Esto no sé si podré fundirlo luego. ¿Esto tengo que usarlo o cómo va esto? Yo esto no entiendo bien cómo va. Vale, no me imagino. Es que no sé si son planos que tengo que usar aquí o cómo. Vale, hay piezas sueltas. Vale, cosas de eso. Vale. Vale, que las piezas sueltas todavía no eran para venderlas, vale. Ah, y esto también vale para lo mismo, joder. Vale, entonces más sí. Ah, ve, mira, sí, aquí se puede hacer, vale. Tengo yo uno. Vale, voy a fundir entonces todo lo que tengo yo. Así. Por favor. Voy a quitarme todo esto así. Ya voy haciendo las de estas, fin. Vale, pues tengo que empezar a guardar la chatarra y todo eso. Hecha así. Estoy quitando la cesta a cada una, un poco. Vale. Puedo decir un montón. Claro, todo normal. Tengo... Voy a quitarme todas las armas y todo eso que no use también. Voy a liar, sí, voy a hacer ya todo eso. Voy a cerrar... Sí, bueno, voy a dejar de grabar ya.